alaikum, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour effectuer des croquettes aux épinards et au fromage et à la pomme de terre. نتلاقاو اليوم باش نعملو كروكيت ديال البطاطا وبقولة على بركة الله. هنايا عندي ربعة البطاطات، الدقيق، البيض والخبز اللي كان قاصح طحنتو وجاني بحال هكاك. انايا دابا كناخد الدقيق ديالي كندير فيها الملح والبزار وشويه ديال التحميره شويه ديال الزعتر، كتجي وكتخلطوا كلشي هادشي. Donc dans ma farine, je mets du sel, du poivre, du paprika, de l'ail moulu et un peu de thym. Donc je mélange le tout. Et je rajoute un peu d'épices chili. وكنزيد شويه ديال السودانيه. Donc je mélange. Ensuite je prends un peu de pommes de terre, je la façonne entre mes mains, je viens y faire un trou et je vais venir prendre mes épinards, ma feuille d'épinard, je vais la plier, la mettre au milieu, mettre mon fromage. كناخد شويه تاع البطاطا كنديرها ما بين يديا باش تجيني مربعه. كناخد ورقه ديال البقوله، ما خاصكمش طيبوا البقوله تاعكم، وكنزيد فرماج وكنسدها. Donc ensuite avoir mis mes épinards, je rajoute mon fromage et je referme. تقدروا ديروا اي فرماج عندكم، موتزاريلا، فرماج هنايا درت لافاش كيري، اي فرماج عندكم ديروا كتسدوها. Vous pouvez mettre n'importe quel fromage, que ça soit de la mozzarella, du fromage râpé, n'importe. Vous mettez. Ensuite, je viens la mettre dans ma farine en premier. Ensuite, je la mets dans mes œufs et ensuite dans ma chapelure. كناخدها كنديرها اولا في الفرينه ومن بعد كنديرها في البيض ديالي. البيض ديالي كتشوفوا فيه واحد اللون، درت فيه اي نفس العطريه اللي درت في الدقيق درته في البيض. ومن بعد كنجي نديرو في هذاك الخبز المحكوك. ومن بعد كنجي كنحطوه في الطبسيل وكندير نفس الحاجه لكاع البطاطا نكملها. تقدروا ماشي ضروري ديروا البقوله، تقدروا ديروا غير الفرماج ولا ديروا الكفته ولا ديروا البيض ديال الدجاج. Et je viens faire exactement la même chose avec tout le reste de pommes de terre qui me reste. Ce n'est pas obligé de mettre des épinards, vous pouvez mettre que du fromage ou de la viande hachée ou du blanc de poulet. C'est à votre convenance. Ensuite, après avoir fini, vous pouvez laisser 1 heure au frais. نيتساليو تقدروا تخليو ساعه في الثلاجه باش يشد مزيان، ومن بعد كتجيو تقليو في شويه الزيت، خاصو يجي محمر. Ensuite, vous venez au bout d'1 heure, vous venez les cuire dans une poêle avec un peu d'huile. Il faut que ça soit doré de chaque côté. غنخلي لكم المقادير في صندوق الوصف. إلا عجبتكم لا فيديو ديروا لي لايك، فعلوا الجرس، تابعوني، ديروا لي abonner وتابعوني في انستغرام. Je vous laisse les ingrédients en barre d'infos. Si la vidéo vous a plu, laissez un like, suivez-moi sur Instagram et n'oubliez pas de vous abonner. Voilà ce que vous devez obtenir à la fin. On voit les pommes de terre et les épinards et le fromage. نتوما كتشوفوا علاش خاصكم توصلوا. كنشوفوا البقوله والفرماج، تقدروا ديروا مع الشلاضه. السلام عليكم.